Bendito sea el Señor. Y quisiera que fuéramos al libro de Juan. Let us go to the book of John. Yo sé que va a ser, hay muchas cosas que hacer y vamos a ir rápido. There's a lot of things that we got to do today, so let us go quick. Y en el libro de Juan And in the book of John, hay un pasaje que me llama mucho la atención there's a scripture that calls my attention a lot de uno de los discípulos of one of the disciples que estuvo cerca de Jesús, that was close to the Lord, pero cuando él caminaba con Jesús, but when he would walk with the Lord, estaba con él, but he would be with them, pero al mismo tiempo but at the same time, no quería tomar mucho compromiso con Dios. he didn't want to get a lot of responsibility with him. Y me llama mucho la atención la historia de este apóstol, And it calls my attention a lot about this apostle, porque a veces habla a nuestra vida, because sometimes it speaks onto our life, que a veces nosotros prometemos mucho más and sometimes we promise a lot more de lo que podemos darle a Dios. of what we could actually give the Lord. Y este era uno de ellos. And this was one of them. Cuando él empezó, When he started, él prometía muchas cosas. he would promise a lot of things. Y en el momento de que Jesús lo necesitaba a su lado, But at the moment that Jesus needed him at his side, él no estaba. he wasn't there. Él dijo, pues bueno, porque no tenía compromiso con Because he Jesús. didn't have the responsibility. Él decía que amaba a Jesús, He will say he'll love the Lord, pero en realidad but in reality, no lo amaba tanto como él decía. but he didn't really actually love him as much as he said. De sus labios decía una cosa, Out of his lips, something will come out, pero en su corazón creía otra. but in his heart, he will believe something else. Y de esto se trata ese mensaje en esta mañana. And today's message is about that. ¿Cómo poder acercarnos de corazón a Dios? How can we actually get closer to God with a true heart? Este tiempo que hemos vivido, This time that we've actually lived, no hemos estado mucho tiempo reuniéndonos aquí en la iglesia. maybe we haven't been spending a lot of time at church gathering. Hemos tenido mucho tiempo para estar en casa. We've had a lot of time to be at home. Y yo creo que nos hemos dado cuenta I'm sure that we've seen this, a qué distancia of what distance o qué tan cerca or how close de Dios está nuestro caminar. is in reality, how close are we in our path with God? Y escuche lo que dice en el libro de Juan, capítulo 13 y versículo 36. And look what the Juan, John capítulo chapter 13. 13, verse 36 says. Y dice así, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida voy a poner por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. In the book of John, chapter 13, verse 36 and on, it says the following. Verse 36 says, Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Jesus replied, where I'm going, you cannot follow me, but you will follow later. Peter asked, Lord, why can't I follow you now? I will lay my life for you. Then Jesus answered, will you really lay down your life for me? I tell you the truth. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. Le decía que en este tiempo, I will say that in this time, yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar, and I believe everybody that is here today, o de los que están en casa, or even those that are at home watching us through our Facebook, nos hemos dado cuenta we could actually see qué tan fuerte how strong o qué tan cerca or how close es nuestra relación con Dios. is our relationship with Yo God. no sé si alguna vez usted se haya acercado See, I don't know if you have gotten close once a ver a alguien to see someone o a ver algo
or to see something. Pero en el tiempo de Jesús, But in the time of the Lord, mucha gente a lot of people se acercaba a Jesús would get close to God para poder recibir algo, to receive something, para poder recibir un milagro, to receive a miracle, para poder, a lo mejor Jesús les daba de comer. or sometimes Jesus would give them to eat. Por muchas razones, For many reasons, la gente se acercaba people would actually get close to God para poder recibir algo de parte de Dios. to actually receive something in the behalf of the Lord. Quiero mencionarle algunas 3 personas que se acercaron a Jesús. I want to mention 3 people that actually got close to the Lord. Usted se recuerda que la Biblia habla de Zaqueo, You remember the book talk about Zacchaeus. que Zaqueo se subió a un sicómoro That Zacchaeus got on the top of a tree para poder ver a Jesús, to be able to see the Lord. para poder ver cuando Jesús pasara por allí. So he could be able to see when the Lord was walking or passing by. La Biblia también habla de aquella mujer And the word also talks about that woman de flujo de sangre that was dealing with the issue of blood, que había gastado todo that she had invested everything she had, y estaba desesperada and she was desperately buscando un milagro. seeking a miracle. Dice que esta mujer, Saying that this woman, como pudo, however she did, se metió entre la gente she got into the crowd con el deseo dentro de su with corazón the wishing and willingness of her heart, de que si tan solo if she was only able to tocar el borde del manto de Jesús, touch the mantle of the Lord, ella iba a ser sana. she will be healed. También habla la Biblia acerca de aquella otra mujer, It also talks about another woman, Sirofenicia, dice la Biblia, Zephaniah, que estaba cerca de Jesús and she was actually close to the Lord, y ella estaba clamando and she was praying unto the God por un milagro por su hija. for a miracle for her daughter. Ella se acercó a Jesús She got close to the Lord porque anhelaba, because she wished on, deseaba con todo su corazón she was praying with all her heart que Dios hiciera algo. for God to do something. Muchos nos hemos acercado a You Cristo see, a lot of us have actually gotten close to God para obtener un milagro for us to receive a miracle. y muchos hemos hablado And a lot of us have spoken. y muchos hemos hecho promesas And we actually have done promises. que si Dios hiciese el milagro dentro de nuestra vida, If God would just do the promise in my life, le serviríamos el resto de nuestra I'm vida. going to serve Him the rest of my days. Le serviríamos, We will serve Him. no importa lo que sea, It wouldn't matter what would happen. le serviríamos. I'm going to serve Him regardless. Enfermos, Even if I'm sick. buenos, Even if I'm good. en pobreza, Even if I'm poor. en abundancia. Even in the abundance. Nosotros hemos de servir al Señor. We're going to serve God regardless. Me llama mucho la atención, A lot of this thing aleluya, caught my attention. porque la vida de Pedro, Because the life of Peter, Pedro era una persona, Peter was a person. no sé si decirlo de esta I manera, don't know if I should put it this way. impulsivo, He was very impulsive. o hablaba de más, Or he will speak a lot no more. lo sé, I just don't know. pero se asemeja mucho But he shows a lot a nuestra vida, of our life. porque ¿quién de nosotros Because how many of us, no le hemos prometido al Señor how many of us have actually promised unto God tantas cosas so many other things que le vamos a servir, that we're going to actually serve, que le vamos a seguir, we're going to follow, que vamos a trabajar en su obra? that we're going to work in His vine? La vida de Pedro You see, Peter's life, refleja mucho it reflects a lot porque él hablaba una cosa, because he will speak one thing, pero en realidad but in reality, hacía otra. he will do another. Y eso nos tiene que hablar a nosotros. And see, that needs to call upon us today Porque me ponía a pensar, because I will start to think, ¿cómo puede ser how is it? que a nosotros que le hemos prometido tanto al Señor, Is it that we have promised so much unto God a veces un virus and sometimes a virus pueda detenernos will hold us a hacer la obra del to Señor, do the will of the Lord, a poder trabajar para el Señor? to keep on working for God? Y yo creo verdaderamente, But I believe today, si tú y yo hemos entregado nuestra vida al Señor, if you and me have given up our lives unto God, se la entregamos a Él that we've given it to Him sin ninguna condición, without any condition, en las buenas y en las malas, in the good and the bad, le prometimos al Señor we promise unto God seguirle, to follow. no importa Didn't matter las the circunstancias. situation. Ahora, lo que venía a mi mente, Will come to my mind, ¿cómo es entonces how is it then que nosotros a veces that sometimes we caminamos de lejos walk far con away el from Señor? Him? Mucha gente se acercó a Él, See, a lot of people got close to the Lord, pero en este tiempo but in this time, nosotros tenemos que darnos cuenta we need to see and open our eyes. qué tan lejos caminamos del Señor. How are we walking far away from Him? Después de este mensaje, See, after this message, es el deseo dentro de mi corazón
It is my true wish from the bottom of my heart que nos demos cuenta for us to actually look and see a qué dirección what direction o qué tan lejos or how far are we o qué tan distanciados or how distant are we del Señor. from actually the Caminamos. Lord, the way we are walking. Si caminamos cerca, And are we walking closer? gloria a Dios. And we are, glory to Si God. mantenemos nuestras promesas, If we're maintaining our promises, gloria a Dios. glory to God. Pero si caminamos de lejos, But if we walk far away, esto nos tiene que poner a pensar, this needs to ¿qué make es lo us que realize, hace entonces what is it that we do que nosotros caminemos de lejos? for us that we walk far? ¿Por qué razón Why do we? a veces nosotros We actually do. no tenemos compromiso con el Señor? We don't have a commitment to. Escuche lo que dice Listen. en el libro de Lucas, Look what the book of Luke have to say. capítulo 22 y versículo 54. Luke chapter 22, verse 54 and on. Usted sabe que Pedro anduvo mucho tiempo con Jesús, We all know that the Apostle Peter was a long time with the Lord, 3 años y medio, 3.5 years specifically, pero había andado con Jesús solamente, but he would only be with the Lord. pero no había tenido un encuentro personal con But he Jesús. had not had an encounter with the Lord. Esto tiene que decirnos mucho a nosotros, That has to tell us a lot, speaks in volume. porque el hecho de que a lo mejor estemos en este lugar Because just because we're here today, no significa it doesn't mean que hayamos tenido un encuentro verdadero con that Cristo. you and me have had a true encounter with God. Que usted sea un simpatizante de venir a la iglesia, Only that you sympathize to come to the Lord, to eso, church. eso no garantiza That doesn't guarantee que you usted tenga that you have una verdadera relación con Dios. a true relationship with the Lord. Este discípulo See, this disciple había caminado con Cristo 3 años y medio, had walked with the Lord for 3.5 years, había visto los milagros, had seen the miracles, había visto el poder de Dios, he had seen the power of God, se había quedado sorprendido ver el poder de Dios, he had been amazed to see the power of God, pero todavía él but still no tenía un encuentro con Cristo verdadero. had never had a true encounter with God. Dese cuenta por qué le digo esto. Look at why I'm saying this. El libro de Lucas capítulo 22, 54. Luke 22:54 says, Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. then seizing him, they laid him away and took him into the house of the high priest. But Peter followed from a distance. Después de que Pedro See, after Peter había prometido tanto had promised so much días atrás, days before, él le había dicho a Jesús he had said, God, que si era necesario, that if it was necessary, él daba su vida por Cristo. I will lay my life for you. Si era necesario, If it was necessary, él iba a la cruz con él. I will go to the cross for you. Por eso en el pasaje primero que leímos de Juan 13, That's what the book of John chapter 13 verse 36 says. Jesús le dice a Pedro, Jesus says to Peter, Pedro, a donde yo voy, he says, Peter, where I'm going, tú no puedes ir. you can't go. Yo voy a ir a la cruz. See, I'm going to go to the cross. Tú no puedes ir. You can't go there. Hasta después, Or maybe later, tú me vas a poder seguir. you're going to be able to follow. En otras palabras, In other words, Jesús le dijo, Jesus said, lo que yo voy a hacer, what I'm going to do, el paso que voy a tomar, the step I'm going to take. a lo mejor tú me has dicho que vas a dar tu vida por Maybe you said you will lay your life for me, pero tú no lo vas a poder hacer. but you're not going to be able to do it. Llegó el momento See, the moment has arrived de cumplir la promesa. that you have promised that you've given to me. Habían aprendido a Jesús You see, they have learned from Jesus, y todos los discípulos and all the disciples se habían disparcido. have spread out. Aquel que había prometido The one that had promised ir con él a la cruz, to go to the cross with la him. Biblia dice The Bible que en says, ese momento at that moment, lo empezó a seguir de lejos. he started to follow ¿Cómo? from a distance. ¿Cómo entonces, How is it, para nosotros como hijos de Dios, as sons and daughters of Christ, podemos caminar de lejos con el Señor? how can we walk far away from the Podemos Lord? prometer una cosa, We could promise one thing, pero en realidad but in reality, nuestro corazón our hearts, está lejos de nuestras promesas. it is far away from ¿Qué our es lo que promises. se necesita? Escuche. What is it ¿Qué, that we truly need to do? qué es lo que se necesita What do we really need para caminar de lejos? to walk far away from God? Escuche esto. Muchas veces caminamos de lejos A lot of times we walk far away porque no queremos
Because we don't want un compromiso con Dios. a responsibility with God. Mucha gente dice, A lot of people yo say, voy a la iglesia, I go to church, yo doy mis diezmos, I give my doy tithe, mis ofrendas, I give my offering, pero nada más. and that's it. No queremos compromiso I con don't want a Dios. responsibility. Cuando yo le digo compromiso con Dios, When I mean a responsibility with God, es tener una relación íntima con it's el to have an Señor. intimate relationship with Him. Otra de las cosas que yo encontré, aleluya, Another thing that I found que nos puede hacer caminar de lejos con el Señor. that makes us walk from a distance from God, Y a lo mejor le va a sorprender esto. and you might be surprised about this, Es que no queremos renunciar we don't want to renounce a la vida que teníamos antes. the life that we had Somos before. simpatizantes con el Evangelio. We sympathize with the gospel. Nos gusta venir, We like to come. nos gusta reunirnos con otras personas, We like to reunite with other people. pero verdaderamente But truly, no hemos renunciado we have not renounced a la vida que teníamos anteriormente. the style of living we had in the past. Y eso muchas veces, And you see a lot of times cuando uno quiere seguir a Cristo, when we want to follow God, eso va a impedirnos that's going to hold us caminar cerca del to Señor. get closer and walk to Him. Yo me pongo a pensar, I start to think. no sé si Pedro, I don't know if Peter, a lo mejor era simpatizante en ese momento. maybe he was sympathizing with the gospel. Le encantaba caminar con Jesús. See, he used to love to walk with Jesus. Le fascinaba andar en el grupo de He los 12. enjoyed to being in the group. Pero a lo mejor, aleluya, But maybe perhaps él seguía pensando he would still be thinking que había dejado las redes mucho tiempo atrás maybe that he had left the y que en cualquier footsteps behind momento before, y en que en cualquier momento but that in any type of moment él podía regresar hacia atrás. he could go back. Y esto solamente me lo confirma But this only gives me the confirmation porque después de que Jesucristo murió because after Jesus Christ y died, después del tercer día that even after the third day que él estaba muerto, that he was dead, dice que los discípulos it says the word that the disciples habían regresado that they had gone a su back trabajo anterior. to their old job. ¿Qué quiere decir eso? What does that tell me? Estaban ahí con Jesús, That they were there with pero Jesus, estaban pensando but they were actually en lo thinking que habían dejado atrás. what I left behind. Me llama mucho la atención esto, This captures my attention a lot. porque nosotros no nos vamos a comprometer con el Señor. We're not going to have that compromise with the Lord. No vamos a poder caminar de cerca We're not going to be able to walk with the Lord si tú closely y yo renunciamos totalmente if you and me don't renounce completely a lo que hemos dejado atrás. what we had actually Cuando, left behind. cuando hablo de dejar las cosas hacia atrás, When I talk about leaving the things behind, es de que muchos estamos cargando, you see, a lot of us are actually carrying. no nos hemos olvidado We have not de la forgotten vida que llevábamos anteriormente. of the life we actually lived Muchos before. nos hemos sentido tentados A lot of us have been a tempted regresar hacia atrás. to actually go Y back. eso, hermano, Brother and sister, no nos puede dejar caminar cerca del Señor. that makes us not walk close to Jesús le God. dijo a sus discípulos, The Lord shared with his disciples, el que quiera venir en pos de mí, and he said to the disciples, whoever wants to come with me niéguese a sí mismo, must deny himself, tome su cruz says take up your y cross sígame. and follow me. Otra de las cosas See, another thing que yo creo verdaderamente that I truly believe que nos detiene a acercarnos más al Señor. that holds us back from getting close to God. Yo sé que cuando yo predico, I know when he preaches, la gente me dice, hey, the people tell me, hermano, usted predica muy duro. you preach hard, Pega muy duro. you hit hard. Hallelujah! Es la palabra, hermano. It's the word of God. Quiero poner algo. See, I don't want to put something. Yo quisiera ponerle algo más suave, See, I would like to put something pero soft, quiero presentarle las cosas but I want to present to you tal y como son. just the way they are. La tercera razón por qué nosotros The third thing why us, no caminamos cerca del Señor, we don't walk close no to nos the Lord, acercamos más a Dios. that we can get closer to God. Y aunque sea duro, se lo voy a decir, Even if it's hard, I'm going to say it. porque no hemos tenido Because you and me have not had un encuentro personal con Cristo. a true encounter with the living God. Porque cuando se tiene un encuentro con Cristo, Because when you had an encounter with eso God, no importa. that doesn't matter. Uno deja lo que tiene que hacer We're going to leave behind everything we have to do cerca del Señor. just to be close to God. A usted no la tienen que decirle. Nobody has to tell you. Busque a Dios, aleluya. Seek God. Porque dentro de usted, Because aleluya, inside of you, va a haber un deseo de estar cerca del there's
Señor. There's going to be a fire burning to seek God. Aunque no estemos en este lugar, Even if we're not in this place, en su casa yo sé que se va a postrar. I know at home you're going to get on your knees. Yo sé que en su carro I know that in your car, usted va a querer sentir la presencia del you're going to Señor. want to feel the presence of En su God. trabajo, At your job, usted va a desear, usted you're va a going to ask anhelar and wish for la presencia del the Señor. presence of God to be there. ¿Cómo entonces How then uno se empieza a alejar de Dios? do we start having a distance from God? Uno empieza a tener distancia con el Señor We start to have a distance with God. cuando uno le da más importancia When we start to give a more otras importance cosas. to other priorities. Si yo pregunto en esta mañana, If I would ask this morning, ¿a cuántos nos empieza a dar sueño how many of us get sleepy cuando empezamos a buscar a Dios? when we start to seek God? Cuando usted se propone dentro de su vida, When you propose in your life este día voy a leer la palabra. and tell yourself, I'm going Este to read the día- word this day. Este día voy a dedicar tanto tiempo a This day, buscar a Dios. I'm going to set apart this much amount of time to seek this word. Déjeme decirle Let me tell you que también also, la distancia empieza cuando uno se empieza a dormir. the distance also starts when you and me start to sleep. Cuando usted y yo When you and me, nos empieza a dar sueño, when we start to get sleepy, ¿qué es lo que uno dice? what do we start saying? Mañana lo hago. Oh, I'll do it tomorrow. Mañana leo la palabra. Oh, I'll read it tomorrow. Y llega el día de mañana But then tomorrow comes. y tenemos sueño, ¿no? Empezamos a bostezar. And then tomorrow comes and guess what? We start to get sleepy once again. Esto le sucedía a Pedro también, hermano. That what used to happen to Peter also. En el capítulo 22 In verse 22 it says, y versículo 45. verse 45 it says, Usted se recuerda que Jesús invitaba a Pedro, a Juan y a Jacobo you see, the Lord would always invite 3 of his disciples a orar. to pray. ¿Y qué era lo que sucedía cuando Jesús estaba orando? And what would happen when the Lord was actually praying? Jesús le decía a sus discípulos, And the Lord would tell his disciples, oren para que no entren en tentación. pray so you do not go into temptation. ¿Y qué era lo que hacían? And what would they do? Se dormían. Imitate. Entonces no se preocupe que a usted le dé sueño. So don't worry. If you Escuche get lo que sleepy. dice versículo 45 del Listen to the word versículo of God. 22. 45. Capítulo 22, perdón, es decir, Chapter 22, verse 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Usted sabe que motivos para dormir sobran. Cuando uno dice, tengo sueño, You see, there's a lot of reasons why. Jesús experimentó We go to eso sleep. con sus discípulos. But he was sad when he found them sleeping instead of praying. Pedro se dormía You see, Peter will fall asleep in en prayer. el servicio de la oración. During the prayer service, he will fall asleep. Que no le sorprenda a usted Don't be que surprised le quiera dar sueño, if you get sleepy. pero hay un peligro con el sueño. But there's a danger with that sleepiness. Eso nos empieza a distanciar del Señor. That helps us to have a distance Porque toward God. cuando uno se acostumbra a dormir, Because when you get used to sleeping, ya después ya no quieres nada con el Señor. then afterwards you don't want to have nothing with God. Otra de las cosas Another of the things que se hace más lejos la distancia cuando caminamos con el Señor that keeps a distance from us when we start walking es with the cuando Lord, creemos when we believe, que nosotros podemos hacer las cosas. when we start to believe we can do things on our Yo no own. sé si usted se ha dado cuenta I don't know about you if you see, que cuando uno no busca al Señor, but when we don't seek God, como que uno dice, it's like we're saying, bueno, ahora no lo voy a hacer, al cabo que yo puedo, I'm not going to do it today because even though I know I could do it, al cabo que yo soy capaz con la tentación, even though I could fight temptation, al cabo que yo oraba antes. even, I mean, I've prayed before. La distancia se hace más larga See, but then the distance gets bigger cuando nosotros creemos when we start to believe que la podemos hacer sin Jesús. that we could do it without Jesus, Nosotros creemos when we believe que no necesitamos orar, that we don't need to que no pray, necesitamos buscar la presencia de Dios, that we don't need to seek que no God's presence, necesitamos that we don't need tener tiempo con el Señor. to have time with the Lord. Pedro, Peter Dios lo había llamado had called them para ser un pescador de hombres. to be a fisherman of men. Jesús le dijo cuando lo vio pescando, See, the Lord told him when he was fishing, le dijo, Pedro, sígueme.
He said, Peter, follow me, y yo te voy a hacer and I'm going to do pescador de hombres. fisherman of men. 3 años y medio después, 3.5 years later, Pedro todavía no lo había entendido. Peter has still not understood. Pedro todavía tenía sus armas carnales. See, Peter still had his weapon of Pedro his era human muy side. impulsivo. He was very impulsive. Pedro era una persona Peter was a person que no se le podía decir nada. that wasn't being able to tell nothing to him. Pedro no había tenido Peter had not had un encuentro verdadero con Dios. a true encounter with God. ¿Sabe por qué le digo esto? Do you want to know why I say this? Porque cuando a Jesús lo iban a arrestar, Because when Jesus was going to get arrested, Pedro se puso enfrente Peter got in the front. y dice la Biblia que Pedro sacó su espada And the Word of God said that he took out his sword y vino y le cortó la oreja and he chopped off the ear a una de las personas. of one of the Roman soldiers. Esto quiere decir This needs to tell you que Pedro todavía that Peter still, tenía sus fuerzas o sus armas carnales. that he still had his weapons from Caminar the con human side. Cristo, You see, walking with God, caminar a la distancia, walking with a distance, cuando muchas veces when a lot of times Pedro le había prometido al Señor tantas cosas. he had told the Lord so many times before he promised. Pedro le dijo, Peter told him, si es necesario, and if it's yo voy necessary, a ir a la cruz contigo. I'm gonna go to the cross with you. Ahora, me llamaba la atención esto, You see, this captured my attention. porque muchos hemos hecho promesas delante del Señor A lot of us have done promises towards God, y aún no las hemos cumplido. and a lot of us haven't kept those Muchos a lo promises. mejor hemos dicho, A lot of us have actually said, Señor, si tú salvas a mi hijo, if you save my son, yo voy a servirte. I am gonna serve you. Señor, si tú me das este trabajo, Lord, if you give me this voy a job, servirte. I'm gonna serve you. Señor, si tú haces este milagro conmigo, Lord, if you do this miracle yo with voy me, a servirte. I'm gonna serve you. Déjeme decirle algo, Let me tell you y yo lo something. quiero retar, I want to challenge you. porque así como usted espera que Dios cumpla con sus promesas, Just like you're waiting for God to come through, Dios está esperando God is waiting for, que usted cumpla con las suyas but He también. is also waiting for you to be ¿Qué your side. entonces, hermano, So what now, brother and se sister? necesita What do we actually para need caminar cerca del Señor? for us to walk close to God? Hay 3 cosas solamente. There's 3 things. Número 1, Number 1 haber tenido is to have un encuentro con Cristo. an encounter with Jesus. Un encuentro con Cristo An encounter with God nos va a llevar will take us a estar cerca del Señor. to be close to the Lord. Mientras preparaba esta palabra, While I was preparing the el word, Señor ponía esto dentro de mi corazón, I was being put this in my heart by porque the estamos Spirit. viviendo un tiempo muy difícil, Because we are living in a hard time, un tiempo in a time donde la iglesia where the church, necesitamos estar preparados we need to be prepared. para lo que pueda suceder What might happen de un momento a otro. from one moment to Cristo another. viene pronto por su Christ is iglesia. coming soon for His church. Cristo viene pronto por su iglesia. Christ is coming soon for His church. Pero esto era lo que el Señor traía a mí. And this is what the Lord was putting in my spirit. Porque si verdaderamente se necesita un arrepentimiento o un verdadero encuentro con el Señor, You need to have a constant and a true repentance with the Lord. tú y yo lo tenemos verdaderamente. Do you and I have it truly? No es que a veces nos mofamos o decimos It's not that we sometimes will do or say. de tener una relación con Dios It's to have a relationship with God. y verdaderamente And truly, es otra cosa it's lo que something pasa else con what is nosotros. actually going on with us. Me llama mucho la atención It captures my attention so en el much. libro de Apocalipsis. In the book of Revelation, Hay un pasaje que se encuentra en el libro del capítulo 3 y versículo 20. chapter 3, verse 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with the person and they with me. Me llama mucho la atención esto. This captures my attention a lot. Cuando Jesús le dice a la iglesia, When Jesus tells the church, he aquí yo estoy a la puerta. here I am at the door. En otras palabras, In other words, yo estoy esperando el momento I am waiting for the moment
donde tú tomes la decisión when you take the decision de seguirme de cerca. to follow me close. Le digo por qué. Do you want to know why? La iglesia de Odisea Because the Odyssey church se mofaba o decía, will say, nosotros estamos bien, we're okay. no necesitamos nada. We don't need anything. Pero en el trasfondo de este versículo, But as you go deeper into the verse, escuchen lo que le dice en los primeros versículos este mensaje. look what it says in the first few chapters. Versículo 15 del capítulo 3, El libro. Apocalipsis. Chapter 15 of Revelation Yo conozco says, I know. tus obras, I know your deeds. que ni eres frío You're not even cold ni caliente. or warm. En otras palabras, In other words, ni caminas de lejos, you don't even walk far, ni tampoco te acercas. but you don't get close to me. Quieres ir a la distancia. You want to be at a distance. Quieres tomar tu precaución. You want to be you're precautious. ¿Por qué, hermano? Why? Se lo vuelvo a repetir. I need to repeat it. Porque al acercarnos al Señor, Because when we get close to God, necesitamos renunciar. we need to renounce. Necesitamos despojarnos de todo. We need to get rid of. Y no queremos tomar ese paso We don't want to take that step de compromiso. of have that compromise with Jesús God. le dice a la iglesia, Jesus tells the church, por cuanto no eres frío because you are not cold y ni caliente, nor warm, si no eres tibio, because you're lukewarm, te voy a vomitar. I'm de gonna mi boca. vomit you. En otras palabras, In other words, no se puede tener una relación con Dios you cannot have a relationship with God a medias. halfway. Este tiempo This time que estamos viviendo that we are living, debió de haber servido it should be able to have para saber a qué distancia to see and analyze what is the distance del Señor usted y yo caminamos. of you and me are walking. Otra de las cosas que se necesita para caminar cerca de Dios. Another of the things that we need to walk close to God. En el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 1 Romans chapter 12 verse 1. dice así: It says this. así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercies, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Otra de las cosas que se necesita Another thing that we need. es estar en un constante We need to be on a constant arrepentimiento. repentance. Cuando le digo esto, When I tell you this, es que Dios tiene que tomar is that the Lord has to do el primer lugar en nuestra vida. be the number one place in our lives. Pablo le dice a los romanos: God, the Apostle Paul tells the Romans, os ruego por las misericordias therefore I urge you, o por lo que hemos recibido de parte del Señor, of what we have received from God, que todos los días that every single day nos presentemos delante de su presencia that we present ourselves, y que nosotros seamos ese sacrificio vivo. that we will be that living sacrifice. Cuesta, hermano, It is hard decirle al Señor: to tell the Lord, este día this day voy a negarme a mí mismo, I'm going to deny voy a myself. negarme a los deseos que tenía antes I'm going to deny other things I wanted to do before para poder seguirte. to follow you and seek you. Número 3, y termino. And with this I finish. Se necesita para caminar de cerca, What we need to walk with God close, mantenernos firmes to be firm, y estar alertas be alert en este camino. in this walk. Pablo le dijo, aleluya, en este pasaje de 1 de Corintios 16:13, The Apostle Paul told the church in 1 Corinthians 16:13, velad, be on your guard, estad firmes stand firm en la fe, in the faith, portaos varonilmente be courageous y esforzaos. and be strong. En otras palabras, hermano, In other words, sin brothers, esfuerzo without effort, no hay victoria. there is no victory. Sin esfuerzo Without being courageous, no hay coronación. there is no crowning. Necesitamos mantenernos en este camino. We need to be firm in this walk. Hoy más que nunca, Today more than ever, mantenernos firmes en el Señor.
Be firm on the Lord. Que nada ni nadie That nothing and nobody nos pueda mover. could remove us. Que ni las circunstancias alrededor Not even the situation nos around puedan us hacer tambalear. could make us stumble and shake. Sino que como dice el libro de Hebreos, Because just like the word says in Hebrews, puesto los ojos en Jesús, put your eyes upon the Lord, el autor the author y consumador de la fe, of the aleluya. one of the faith, Que nosotros pongamos nuestra mirada that we are able to put el our Señor. views on the Lord. y que si tú y yo That if you caminábamos lejos del Señor, were walking forth from God, empecemos a acercarnos más a Él. let us get closer Que to si Him. tú caminabas sin compromiso, If you were walking de without a aquí en adelante, responsibility with iglesia, God, de aquí en adelante, from now on, tú puedas tomar compromiso. you could have a responsibility. Que si a lo mejor tú no querías tomar responsabilidad con el Señor, Maybe you didn't want to have the de responsibility with aquí en God. adelante, But from now on, nada ni nadie nothing and no one te pueda detener will hold you back de hacer la voluntad de Dios to do en the tu will of vida. God. Yo creo verdaderamente I truly believe que la pregunta es, that the question is, ¿a qué distancia what is the del distance Señor caminamos tú? are you walking away from Him? Esto yo no lo sé, See, I don't know this, pero el Señor sí lo conoce. but God does know it. Jesús le dice a Pedro, See, Jesus tells Peter, Pedro, ahorita no me puedes seguir, you see, He said, you can't follow me right pero now, más adelante but later on, tú lo vas a poder hacer. you're going to Aleluya. be able to do it. La Biblia dice que después que Pedro You see, the word says that Peter negó al afterward Señor, denied the Lord. días después, Days after, él fue bautizado con el Espíritu Santo. he was baptized Él in tuvo the un fire. encuentro personal con Cristo, He finally aleluya. had an Ya él no le encounter. avergonzó después And he wasn't dar ashamed su vida por Cristo. to give his A life él no for le the Lord. avergonzó, He aleluya, wasn't ashamed trabajar en la obra del to Señor. work in God's. A él no le avergonzó He wasn't ashamed dar su vida por el Señor. to give his life for the Déjame Lord. decirte algo. Let me tell you something. Esta mañana ponte de pie As I'm going to ask you, get on your feet. y que tú te preguntes a ti mismo, And if you could ask yourself, ¿a qué distancia del Señor what is the distance between you and God? hemos caminado? Have we been walking? Si le hemos hecho promesas Have we made y promises? no hemos sido capaz de cumplirlas, If we have not kept our promises with God, el Señor tiene que hacer algo esta mañana. God needs to do something today. Cierra tus ojos. Close your eyes, church. Father, Lord, this morning, Amen. God, we come to you and we say, Lord, if we've been walking far away from you, God, I ask, Lord, that you can help us take a step closer in getting to you. Father God, help us, Lord. Father God, let us forget our past and our wicked and evil ways, Lord. But let us come with a humble heart and sincere, God, as we ask, Lord, that today your Holy Spirit can stir something up inside of us. And Lord, we do not want to leave the way we came in, God. No, Lord. We want to have a true encounter. We want to be different. And you can only be different when the Spirit of God dwells upon us. So today, Lord, we take a step closer in faith to you.